dito niya nang iyang anak. Wala sila nag-aabot. Kalakat na si Ateria. Okay, niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag. City pwede ko ng estudyante nga. Lawin na marawin. Wow, Ala. Uy, ala, sis. Ala, Jesus. Jesus, no, oh my God, Lord Jesus Ala, Christ. ala, sis. Lang, naglinog lang, lang. Jesus Christ, Jesus, makatras ka pa. Dili na, dili na. May tawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Shit, Lord. Lang, Lord, kusog Lord, kaayo Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord Naapagid Jesus. ni sa bridge. Lord. Shh. Lord. Lord. Ito, sa mga to. Wala, wala. Away, car. Sorry. Kusog kaayo lang, kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Wait sa. Ay, Lord. Shit, sis. Okay ra mo kuya? Lord. Anong umaayo buhaton day? Ha? Wait lang, tawag ka manang di. Lang manaog mi? Manaog kita, guro. Naog to, sis. The bridge. Sis. Ha? Let's go down. Dili uy. Let's go down. Pinigo naman ang sakinan. Lang manaog mi lang. Kusog jud kaayo siya lang. Naguyog. Ha? Naog to, sis. Naguyog gihapon siya. Wait sa. Ay, kung ang Akon tasabli bag. pa ta. Lang ipawon ang sakyanan lab. Naog, sis. Naog, sis. Naog, sis. Naog, sis. Naog ko na kayo, sis. Dali, sis. Wait lang uy. Dali na, dali na. Dali na. Wa akon bag. Hain, madila ka. Hain, dapat. Kita ala dira sa ikaduha. Wait lang. Dali na.